اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پرواز امید پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پرواز کے پائلٹ نواز شریف، کو پائلٹ اسحاق ڈار اور ہم نوا پاکستان کے 23 کروڑ مسافروں کو ترقی کی پر سفر کراتے ہوئے انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اس دوران قانونی پیچیدگیوں اور مخالف ہواؤں کے باعث یہ پرواز کچھ تاخیر کا شکار بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ پرواز ناہموار ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے اور آپ عوام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حفاظتی بند باندھے رکھیے، اور اس دوران میں آپ نئے تر و تازہ لیگی ترانے سے محظوظ ہوتے رہیں۔ پرواز کے دوران آپ کو قیمے والے نان اور بریانی بھی پیش کی جائے گی، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ووٹ کو عزت دینے کی خاطر انہیں ضائع ہونے سے بچائیں۔ پروگرام پاکستان فرنٹ میں خوش آمدید، میں ہوں سلمان حسن۔ آج ثنا مرزا اس پروگرام کی میزبانی نہیں کر رہی ہیں۔ ناظرین، آج کچھ ہم نے دیکھا کہ انتہائی آنن فانن تیزی کے ساتھ کچھ ضمانتیں ہوئیں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی۔ جب وہ 2 مقدمات میں ضمانتیں لینے گئے، ان کی ضمانت ہوئی، اور ایک جو کہ توشہ خانہ کیس تھا اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ، انتہائی سرعت کے ساتھ ہوا۔ اس پر مخالفین نے بہت ساری باتیں بھی کی، بہت سارے الزام بھی لگائے، یہ تک کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے لاڈلے ہیں، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر کبھی کوئی سوتیلا ہوتا ہے تو کبھی کوئی لاڈلا ہو جاتا ہے، اور وہی لاڈلا جو کبھی سوتیلا تھا وہ ایک بار پھر لاڈلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستانی نظام ہے جو کہ چل رہا ہے، اور آج اسی نظام پر اور آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ کیا ہم ترقی ہوتا دیکھ سکتے ہیں، اس سب پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب، آپ کو ویلکم۔ روبینہ قائم خانی صاحبہ ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، سر سب سے پہلے ذرا میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں کلیئر کر دیجئے، بتا دیجئے کہ آج قانون اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف جو ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں آج کا دن جو ہے اس نے ایک بہت بڑا نمایاں اضافہ کیا ہے، اس لحاظ سے کہ بہت وقت لگتا ہے کسی مملکت کو، لوگوں کے اندر یہ پرسپشن آ جائے کہ وہاں رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے اور انصاف کا بول بالا ہے۔ لیکن انصاف کا خون ہوتا ہوا یہ دیکھنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے، اور بہت تھوڑا وقت لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر پرسپشن یہ ہو کہ وہاں انصاف جو ہے اس کی حیثیت بالکل یعنی طاقتوروں کی باندھی کی ہے۔ اس طرح کی کمپرومائز سچویشن یہ نہیں ہے کہ آج ہوا ہے، آج تو انتہا ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ کانوکٹ، پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ کانوکٹ جو ہے ملزم کی حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ ملزم اگر کسی اس کی بیل ہو جاتی ہے اس کو باہر بھی بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ کانوکٹ جو ہے اس کو جیل سے نکالا گیا، اور اس کے بعد سارا مینج کر کے، اور اس کے بعد جناب وہ تشریف لے گئے، وہ پلیٹلیٹس جو تھے ان کا بہانہ بھی رہا، اور 4 سال وہ وہاں تشریف رکھتے رہے، ان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور پاکستان کے اندر یعنی جو ان کے بھائی نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا، وہ ایفیڈیوٹ بھی موجود رہا، اور اس کے باوجود نہ کسی عدالت کو یہ جرات ہوئی کہ وہ ان کو طلب کر سکتا اور انہیں پوچھتا کہ کیوں نہیں آئے، ورنہ عام آدمی جو ہے اس کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو تو پھر باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، جرمانہ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ضبط کر دی جاتی ضمانت۔ لیکن یہاں تو ضمانت دی کوئی نہیں تھی، کوئی شورٹی بانڈ ہی نہیں تھا سوائے ایک کاغذ کے پرزے کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس انداز سے، جس تیزی سے یہ معاملہ ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا یہ سلسلہ، اس طرح کی عدالتیں جو میں سمجھتا ہوں کافی دیر سے، یہ بہت وقت لگا تھا عدالتوں کو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو حاصل کرنے میں، کچھ دیر ایسا چلا سلسلہ جب کہا جاتا تھا کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن شاید وہ جمہوریت کا زمانہ تھا، تو اس کے بعد پھر عدالتیں جو ہیں وہ پھر اسی طرح کی روش پہ چل نکلی ہیں جسے کمپرومائز کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں
नजर आ रही है बात कि इस तरह आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता सर ये कि आज ही आपका। कॉम्प्रोमाइज हुई है आपके ख्याल में? बस इसी दफा, नहीं इसी नहीं नहीं, साल, इससे इसी महीने में पहले इससे कॉम्प्रोमाइज हुई है? पहले माजी में कभी बात यह है कॉम्प्रोमाइज नहीं कि हुई? माजी लाटों में के कभी नाम किसी को एक बदलते एक हैं। दिन में कई कई जमानतें नहीं मिली, किसी को जाए बगैर जमानतें नहीं मिली? आरिफ साहब, देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, बात यह है कि मैंने तो पहले ये कहा कि ये ऐसा सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कॉन्विक्ट जो है उसको इस तरह बेल मिल जाए, बजाय कानून के सामने अपने आप को पेश करने के वो तशरीफ नहीं लाए। उनसे पहले इसहाक डार साहब के लिए भी रास्ता पहले साफ कर दिया गया था, लेकिन ये तो बिल्कुल इंतहा होगी। ये वो भी कॉन्विक्ट इस तरह नहीं थे, ये तो कॉन्विक्ट है। लेकिन ये है कि अब आप खुद रियासत के जो समझते हैं कारपरदाजान है, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की रियासत उन्हें चाहिए। और मेरा ख्याल उन्हें इस तरह की रियासत चाहिए जितनी देर भी चलती है उन मोम की नाक की तरह कानून को वो जिस तरफ चाहे वो मोड़ दे, और जिस तरफ चाहे उसे उसका रास्ता तब्दील कर दे। तो इसलिए मैं ठीक है ये सर, आपका समझता हूँ। पॉइंट आ गया। मैं ज़रा अब सिद्दीक अल फारूक साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, क्या पढ़ के फूका है आप लोगों ने कि जो है वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम और न जाने क्या क्या अदालत से एब्सकॉन्डर हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालत में उनकी ज़मानत भी हो जाती है, उनका जो वारंट है गिरफ्तारी का वो भी मुअत्तल हो जाता है। तो ये क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है आप लोगों के पास सर? सिद्दीक अल फारूक साहब, सर आपको दोबारा मिलाते हैं, स्काइप का कनेक्शन जो है वो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है। रुबीना कायम खानी साहबा, आपकी तरफ जो है वो मैं आ जाता हूँ। रुबीना साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी जो हैं वो नाम लिए बगैर कुछ इशारे दे रहे हैं, तो अभी भी कोई शक व शुबा है? आपको लगता है कि जी सिलेक्शन हो चुकी है जैसे 2018 में हुई थी आप लोगों के नज़दीक, तो अब आपको लगता है कि एक बार फिर सिलेक्शन हो गई है? ये जो बिल्कुल स्मूथली सारे के सारे मामलात ईजी होते दिखाई दे रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के लिए? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो किसी पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो भी किसी एक शख्स की वजह से जो है वो रोके जा रहे हैं। और हम बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को का जो है वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खुदारा देखें, अभी पाकिस्तान में 32 साल जो है वो डिक्टेटरशिप रहा है। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के वर्करों की, जियालों की क़यादत की कुर्बानियों की वजह से जो है मुल्क में जमहूरियत आई है। और आप देखिए कि जिस तरह से हमने जमहूरियत को, जैसी भी आज है लूली लंगड़ी जिस तरह की भी है, लेकिन वो ट्रैक पे है। और उसका देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद जमात है जो टाइम पे इलेक्शन की डिमांड कर रही है। लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हमें ये बार बार कहना पड़ रहा है कि किसी एक शख्स की वजह से शायद इतना डिले आ रहा है। एक शख्स, आप आज देखिए कि जिस तरह से अभी जो है वो बात हुई कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठे हैं और एक कॉन्विक्ट हैं जो शख्स, उसकी बेल भी हो जाती है और सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मुताबिक जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही कही है कि कभी लाडला कभी मनपसंद अगर हम किसी को कहते हैं तो वो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है 2018 का अगर आप इलेक्शन देखते हैं उसके नतीजे में क्या हुआ, एक नाअहल, एक ना समझदार और एक ऐसा शख्स जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया जिसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के सिस्टम को आगे कैसे चलाना है, इकॉनमी को कैसे चलाना है, आगे कैसे जो है मुल्की मसाइल को ख़त्म करने हैं। तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो एक शख्स खैर राब्ता मुनक़ता हुआ है। सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी जी, मेरी आवाज सर आ अपनी रही है? बात आप जारी रखिए, वो उस वक्त आपके जो है ना वो कनेक्शन में ज़रा प्रॉब्लम आ गई थी। मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि आरिफ चौधरी साहब पाकिस्तान की अदालती तारीख के गवाह हैं खुद। यहाँ क्या कुछ नहीं होता रहा, अभी आपने जिक्र भी किया कि लोगों को हाजिर हुए बगैर, ये अभी सामने की बात है, जमानतें दी जाती रही, लोगों ने अदालत जज से जो है वो फैसले की कापियां वसूल नहीं की, नोटिस वसूल नहीं किए, लोगों ने दस्तखत करके फाइलें गायब कर दी खड़े खड़े अदालतों में। क्या कर लिया किसी ने? लेकिन जब नवाज शरीफ की बारी आई
तो निगरान जज भी मुकर्रर हो गए। पानामा में बुक किया जिसमें उनका नाम भी नहीं था। 450 और लोग थे जिसका नाम नहीं था, उसको अकामा पे सजा दी और फिर निगरानी कर करके नीचे की अदालतों के इख्तियारात भी सल्ब कर लिए गए। अब ये सूरत हाल ये थी या है कि ये कन्विक्ट कहें जो कहें, जिसको नाजायज मुकदमा बना के सजा दी, जिसमें उनकी बेटी बरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसको जबरदस्ती काबीना से मंजूरियां लेके सब कुछ करके बाहर भेजा। वो अदालत में पीरियाडिकल रिपोर्ट्स जमा कराते रहे लाहौर हाई कोर्ट में अपनी सेहत के बारे में। एक पीरियाडिकल रिपोर्ट भी मिस नहीं हुई और अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं कानूनी प्रोसेस के सामने हाजिर होकर बाकी जो मांदा कार्रवाई है उसका हिस्सा बनने के लिए। ये बाहर नहीं जा रहे हैं कि अब जबकि जमानत भी हो गई है, वारंट मुअत्तल हो गया है, तो अब ये इस्लामाबाद जाने की जो है वो वजह क्या है? इस्लामाबाद से फिर वो लाहौर आएंगे, तो क्या वहाँ पर कोई ख़ास मीटिंग्स हैं, कोई कानूनी जो है वो मामलात जो हैं वो तय पाने वहाँ पे? मुझे कुछ ये भी कहीं थोड़ी बहुत बात सुनने में आई है कि अब फ्लाइट जो है वो लाहौर जाएगी। यहाँ पहले ये था ना कि नहीं, अभी इसहाक डार साहब जो है उन्होंने जो लास्ट ट्वीट किया है, हाँ, उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर लाहौर। फिर होगा कुछ, मुझे मालूम नहीं, फिर यहाँ से कुछ लोगों ने साथ बैठना होगा या कोई ऐसा मामला होगा। मुलाकातें अब कोई मुश्किल और नहीं है। जो सऊदी अरब में ढकी छुपी नहीं रहती, जो थोड़ी सी ताखीर हुई सर, सऊदी अरब में भी उनको जो है वो थोड़ी ताखीर हुई, वो दुबई देर से पहुंचे, वहाँ भी कोई मीटिंग थी, उस बारे में भी आपको नहीं पता किससे कितनी अहम मीटिंग थी जो होनी थी वहाँ पे? देखें, जितनी भी मीटिंग्स हुई, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार, बैन अवी सतह पे सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखने वाले और इकानमी को सबसे ज़्यादा जानने वाले, गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा जानने वाले, जिनके कारनामे जगह जगह नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, लोग आंखों से देखते हैं, वो लीडर हैं। तो वो अगर मुलाकातें करके वहाँ आए हैं, ज़ाहिर मैं साथ नहीं हूँ, तो वो पाकिस्तान के मफाद के लिए मुलाकातें हैं। ठीक है सर, असल में कहने वाले ये कहते हैं ना कि वो एक मुजरिम है, ठीक है, इस वजह से लोग सवाल कर रहे हैं कि जो दूसरे मुलाकातें भी कर रहे हैं वो किस कैपेसिटी में करे। ज़ाहिर है वो तो चले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ करेंगे कि साइकिल भी मिल रही है साबिक वज़ीर आज़म को और दूसरे साबिक वज़ीर आज़म को ज़मानतें भी मिल रही हैं, तो फिर अल्लाह दित्ता का क्या होगा? ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ चौधरी साहब, सिद्दीक़ अल फ़ारूक और रुबीना क़ाइम ख़ानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर ये बताएं कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को हम देख रहे हैं कि जनाब उनको जो है वो वर्जिश के लिए साइकिल दी जा रही है, और दूसरे जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनकी आनन फ़ानन ज़मानत हो रही है, और इस पर बहुत सारे लोग ज़ाहिर है जो उंगली उठा रहे हैं, सवाल करें अपनी जगह। लेकिन सर सवाल ये है कि एक आम आदमी अल्लाह दित्ता जो परेशान होता है, जो ज़मानत के लिए जाना चाहता है, जिसको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, वो अल्लाह दित्ता क्या करे, किसके पास जाए, किससे मुंसफ़ी चाहे? सर अल्लाह दित्ता के लिए एक शायर ने ये कहा है कि मैनू दित्ता अल्लाह दित्ता एवें लोकी सड़ते ने, ये मिले मेरे दादे दी ते रकबा मेरे नाने दा, ते जेड़ा लत्थी चढ़ी ना जाने वो बंदा चगल जमाने दा, जिस विच रत्ती गैरत है वो मर्द ना माने गाने दा। बात यह है कि इस मुल्क में अल्लाह दित्ता ने तो ऐसे ही रहना है। अल्लाह दित्ता के बारे में तो अबुल कलाम आज़ाद कह गए थे कि ये रियासत जो है ये बुनियादी तौर पर जिस तरह की ये बन रही है, इसमें अल्टीमेटली 3 कुव्वतें आपस में इकट्ठी होगी, और वो कुव्वतें आपको नजर आ रही हैं इकट्ठी, और वो यानी उन्होंने तो निशानदेही सारी चीज़ों की कर दी थी, और ये दूसरों की जंगें लड़ेगी यहाँ की फौज, और ये आपस में जो भी इनका हो सकेगा ये एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकेंगे। उसकी वजह ये है कि अब आप किस चीज़ का रोना रोया जाए। बात तो ये है कि मैं एहतराम तो हम एक दूसरे का बहुत
کرتے ہیں. مثلا صدیق الفاروق صاحب مجھے بطور انسان کے بہت اچھے لگتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ ان کا اچھا ہونا اپنے طور پر، لیکن جس طرح کی صورتحال میں ہم سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ایک بات بنیادی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جس کے پاس ساری طاقت ہے، یہ جو لاڈلا باڈلا کی دنیا کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا جہاں جمہوریت ہوتی ہے، سیدھا الیکشن ہوتا ہے، عوام کا کوئی لاڈلا ہوتا ہے اور عوام کسی کو ناپسند کرتے ہیں. یہاں صورتحال بالکل دلچسپ ہے، چاہے وہ 2018 کا الیکشن ہو یا 2013 کا ہو یا اس سے پہلے کے اور آنے والے الیکشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو پیچھے پیچھے نظر آتے تھے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو سیدھا سیدھا ایجنڈا سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لو جی اب فلاں کی باری ہے، اس کے لیے سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں. اور عدالتیں جو ہے، عدالتیں کس کو انصاف دے رہی ہیں؟ آج بھی وہی حالت ہے. چند دن یہ میں نے تو یہ کہا تھا، ہمیشہ جب نیا چیف جسٹس آتا ہے تو لوگ تو اخبار لگا لیتے ہیں. میں انہیں ان سے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح نہیں توقع لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر ان بلٹ جو انکمپیٹنس ہے اور جو اقربا پروری ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے ججز کی سلیکشن سے لے کر ان کے تمام معاملات جو ہے اس طرح کے ہیں کہ اس کا انہوں نے دیکھنا ہے کہ سر پھر مسئلہ پھر سسٹم کا ہو گیا نا. پھر یہ ہم سوال کیوں کرتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ سسٹم کے تابع نہیں ہے بلکہ سسٹم جو ہے وہ نواز شریف کے تابع ہے. یہ کل ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا، لیکن میں صدیق الفاروق صاحب سے جاننا چاہوں گا سر، یہ بھی درست ہے، اس پہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں، اسی سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے سر کہ مومن جو ہے وہ تو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یہ بار بار نواز شریف صاحب اسی سوراخ میں پھر ہاتھ کیوں دیتے ہیں جس سسٹم سے ڈسا گیا ہے انہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی اس سسٹم میں کچھ تبدیلی لائی جائے، آئین کی بالادستی منوائی جائے، اور اس جانب بیداری پیدا ہوئی. نواز شریف نے بڑی کوشش کی، لیکن فی الحال بہت سی مشکلات ہیں اور ہمیں یہ جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی. ساتھ ہی اس جدوجہد میں ہم پاکستان سے ہی نہ ہاتھ دھو بیٹھے. 2016-17 کے پاکستان کو دیکھیں اور آج کے پاکستان کو دیکھیں، معاشی طور پر کہاں ہیں ہم؟ دہشت گردی کو ختم کر دیا گیا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک تو اپنا تیز رفتاری سے انقلابی رفتار سے چل رہا تھا، باقی معاملات ٹھیک ہو رہے تھے، لوگ سہولت میں تھے، ڈالر 100 100 200 روپے کا تھا. آج وہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان کہاں ہے؟ تو مشکل صورتحال ہے. سپیس پیدا کرنی ہے، مل کے پیدا کرنی ہے، حکمت سے پیدا کرنی ہے. اب اگر آپ بات کرتے ہیں، فلسفی اپنی بات کرتا ہے، جرنلسٹ اپنی بات کرتا ہے، دانشور اپنی بات کرتا ہے، لیکن جہاں آگ جل رہی ہے وہ وہاں کیا صورتحال ہے؟ اس آگ میں سے راستہ بنانا ہے. سیلاب چل رہا ہے، سیلاب میں سے تیر کر پار جانا ہے. یہ مشکل صورتحال ہے. ہم جدوجہد کرتے رہیں گے تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ اس ساری لیکن صدیق صورتحال صاحب کا یہ بالکل تدارک انشاءاللہ ہوگا اچھا وقت آئے گا. اور لیکن آئین جو کی 16 ماہ بالادستی گزرے ہیں اور اس جمہوری 16 ماہ کے اصولوں بارے کی میں جو کہا گیا نا کہ یہ آگ لگی تھی جسے ہم نے بجھایا. تو اب تو دیکھا جائے اب تو خیر کولنگ کا عمل جو ہے نا وہ اس وقت جاری ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی کرنے کی بات ہوگی. لیکن پہلے ظاہر ہے جو ملبہ ہے وہ بھی ہٹایا جائے گا. یہ بتائیں کہ اب اگر یہ طے کر ہی لیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ جی وہ حکمت سے کام لیں گے، وہ مفاہمت سے کام لیں گے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اس الیکشن کے بعد تو وہ اپنے مخالفین کو معاف کر دیں گے؟ کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی وہ نہیں کریں گے جس طرح ان کے مخالفین نے ماضی میں ان کے ساتھ کی؟ میں آپ سے عرض کروں، میں آپ کو سر آج آپ کی اسکرین پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب انتقام نہیں لیں گے کسی سے، بالکل اپنی ذات کے حوالے سے انتقام نہیں لیں گے. البتہ جس کسی نے کوئی قانون شکنی کی ہے اور قانون اس کی طرف بڑھتا ہے اس کو روکیں گے بھی نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ 180 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ جو برطانیہ سے آئے اور جس طرح سے ان کی
बंदरबांट की गई, उसका एक एक सबूत खुद हुकूमती दस्तावेजात में मौजूद है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, बरतानवी हुकूमत का लेटर और बरतानवी हुकूमत की जो आई है अपना पैसे आए हैं वो भी मौजूद है। तो उसको माफ कर दें, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होगा। ऐसी कोई चीज माफ नहीं होगी, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब को अगर अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाता है और वो इफ्तार में आते हैं, वो कौम को उसी तरह इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने दिसंबर 2014 में दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा किया था, और वही इमरान खान जिसने 126 दिन का धरना दिया था, उसे उस APC में बुला के अपने राइट हैंड साइड पे बिठाया था। ठीक है रूबीना साहिबा, फिर यानी हम ये समझें कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी उनके लिए तो राह हमवार हो रही है, तो तसव्वुर कर लें कि वो इक़्तिदार में भी आ जाते हैं या कोई ऐसी मखलूद हुकूमत बन जाती है जिसमें आप लोग भी उनका साथ दें, और उसके बाद ज़ाहिर है आप लोगों के जो चेयरमैन साहब हैं वो तो वैसे भी हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं, को चेयरमैन भी मुफाहमत की हमेशा बात करते हैं, तो फिर हम ये बिल्कुल खातिर जमा रखें कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी मौजूदा जो उनके मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन सवाल ये ना कि वो जो सदीक़ साहब ने एक बात कह दी कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो वो तो ठीक है, लेकिन उस वक्त कानून किसके मुताबिक चल रहा होगा ये हमें और आपको भी शायद नहीं पता। जी बिल्कुल, यही अलमिया है हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान का जो माशरा है वो एक तकसीम का शिकार है, उसमें एक अफरा तफरी की सी कैफियत है, और जो एक किसी भी चीज़ की सिलेक्शन जो है वो उसका होना जो है वो सबसे ख़तरा होता है पाकिस्तान के लिए, कि किसी एक सियासी जमात की सिलेक्शन होना। और मैं ये कहूँगी कि आवाम के पास जाना चाहिए, आवाम जो जिस पार्टी को भी जो है वो मैंडेट दे उसी को जो है वो रूल करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये भी अब एक फ़ैक्ट है कि जिस तरह से मुआशी बहरान है पाकिस्तान में, जो हालात हैं, जो गरीब के पास रोज़गार नहीं है, आज गरीब की बात कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने कोई भी केस ख़त्म करने की और पाकिस्तान में आने की, और उसको मतलब इस स्टेज पे पहुंचा दिया जाता है कि इलेक्शन का डिले भी जो है वो किसी भी एक सियासी शख्सियत की वजह से जो है वो आइन को भी तोड़ दिया जाता है, इलेक्शन को भी डिले कर दिया जाता है। तो आज मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, और बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो मुफाहमत की सियासत चाहती है। हमने यह बार बार कहा कि जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने COD किया, उसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें जो है वो सेकंड जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, तमाम जमातों को जो है वो एक पेज पे बैठ के जो है मुल्क की मसाइल का हल करना चाहिए। देखिए अभी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है उसको एक नई क़यादत की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पर अपने माजी में फंसा हुआ ना हो, उसको एक फ्रेश जो है वो जहन की ज़रूरत है, कि जो मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से बेहतर कोई भी इस तरह की मैं समझती हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं होगा। और चाहिए कि हम जो है वो जिस तरह से हमने जो ख़ास तौर पर सियासत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, वो उनको जो है हमारे ओपोनेंट ने भी जो है खुले दिल के साथ जो है वो एक्सेप्ट किया है। आज भी भुट्टो साहब ये बातें आपने मुख्तदर हलकों तक भी पहुंचाई हैं कि इस वक्त एक पाकिस्तान को एक फ्रेश ब्लड की जरूरत है। तमाम ये पीपल्स पार्टी ने, रुबीना साहिबा, पीपल्स पार्टी ने ये बातें मुख्तदर हलकों तक पहुंचाई हैं। भुट्टो का जिक्र करते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री चलाई है उसका जो है वो उसकी तारीफ जो है वो शहबाज शरीफ करते हैं। तो ये इस तरह की क़यादत जो है हमें चाहिए। पाकिस्तान को अगर मसाइल से हल की निकालना है, मसाइल का हल चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ एक फ्रेश क़यादत होना चाहिए, और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की है। ठीक है, मेरा सवाल खैर वहीं रह गया, मैंने आपको आवाज़ आ रही है मेरी रुबीना साहिबा? जी मैं सुनने, आप दोबारा सवाल कोई कर रहे हैं तो बताएं। जी मैं पूछ ये रहा था कि ये जो बात है कि फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है पाकिस्तान को, उसकी क़यादत को या सियासत को, ये मुख्तदर हलकों तक आपने बात पहुँचाई है? आप लोग तो कह रहे हैं कि सिलेक्शन तो हो चुकी है। देखिए हम तो खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
آپ دیکھیں کہ وہ جو مشرف صاحب نے بہت روکا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ملک میں آنے سے، لیکن ان کو اپنے ملک میں آنا تھا، اپنے لوگوں کے پاس آنا تھا، اور ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا کہ آپ آئیں تو آپ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو لیں گی، لیکن انہوں نے ان کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ 18 اکتوبر کو ملک میں آئیں، اور عوام کا جو جمع غفیر تھا، اور جہاں ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دیں، اس کے بعد بھی ان کو بہت ڈرایا گیا، کیونکہ وہ 18 اکتوبر کا جو بلاسٹ تھا ان کو روکنے کے لیے تھا کہ وہ واپس چلی جائیں ملک سے، لیکن وہ ڈری نہیں، وہ رکی نہیں، ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے جان سے بھی مار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں رہیں۔ اگر آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اگر آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتی ہیں تو انہوں نے 11 سال جیل نے کاٹی ہیں۔ ہماری قیادت وہ ہے جو ملک میں اپنے عوام کے پاس رہنا پسند کرتی ہے، چاہے جو بھی قربانی دینا ہو، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں ملک میں، جو بھی حالات ہو جائیں، چاہے دہشت گردی ہو، لیکن ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اور آج اگر کوئی بھی کریڈٹ لیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ کریڈٹ لے نہیں سکتا۔ پاکستان میں اور سوات کے اوپر جو جھنڈا لہرانے کی بات کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، اور مشرف دور کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو 5 سال تھے، آپ دیکھیں جو اقدامات ہم نے کیے دہشت گردی کے خلاف، تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہے روبینہ صاحبہ۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ایک دم سے منظر عام سے غائب ہو گئے تھے، کچھ عرصہ لگا تھا ان کو پھر دوبارہ سے واپس آنے میں، معاملات کو سدھارنے میں۔ دیکھیں میں یہ کہوں گی ایسی بات نہیں ہے، ان کی صحت کے بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور اس طرح کے آپ یہ کہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ڈر گئے تھے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اگر آصف علی زرداری صاحب کو اگر ڈرنا ہوتا تو 11 سال جو ان کے جوانی کے تھے، جو اپنے چھوٹے بچوں میں گزارنے کے تھے، جو ان کو اس وقت ڈرایا گیا تو وہ اس وقت ڈرتے۔ آج تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ وہ کیوں ڈریں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عدالتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی بہن کو فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایون ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری کوئی بھی قیادت اس ملک کو چھوڑ کے نہیں گئی، خواہ وہ خاتون قیادت ہو، خواہ وہ مرد کی قیادت ہو، ہم لوگ جو ہے وہ ملک میں ہی رہے ہیں، ہم نے تمام مسائل کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے۔ آپ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ 18 بالکل، اور سال پی جو ٹی آئی ہے بھی یہی دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ ہماری قیادت بھی کہیں نہیں گئی اور نہ کبھی جائے گی۔ روبینہ صاحبہ ظاہر ہے یہ تو چلیں ایک پریروگیٹو ہے آپ لوگوں کا، آپ کی قیادت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ خبریں آ رہی ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جب لاہور پہنچیں گے تو اس دوران قطع نظر اس بات سے کہ ڈرون اڑانے پر یا ڈرون سے فوٹیج بنانے پر تو پابندی ہے، لیکن 2 ایسے جہاز ضرور اڑیں گے جو کہ لاہور کے شہریوں پر، عوام پر، یا پھر مینار پاکستان پہ موجود جو ان کے کارکنان ہوں گے ان پر وہ پھول نچھاور کریں گے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت دے دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ سپہر 3 بجے 2 گھنٹے تک یہ جو 2 جہاز ہوں گے یہ پھول نچھاور کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، سر ہم تو سمجھ رہے تھے سر کہ ڈالر کی بارش ہوگی جب نواز شریف صاحب آئیں گے، یہ پھول برسا رہے ہیں صرف۔ ماشاءاللہ آپ کی توقعات بڑی اچھی ہیں، خدا کرے کہ پاکستان پر وہ دن آئیں کہ یہاں ڈالروں کی بارش ہی نہ ہو بلکہ روپے کی قدر و قیمت ڈالر کے برابر ہو جائے۔ سر یہ بتائیں کہ لکھی ہوئی تقریر کہا جا رہا ہے کہ نہیں کریں گے، کچھ فی البدی تقریر کی جائے گی، پوائنٹرز جو ہیں وہ تیار ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ ان پر یہی تنقید کی گئی کہ وہ تو جی پرچی سے پڑھتے ہیں، لکھ کر پڑھتے ہیں، تو اس دفعہ کیا وہ اس کو ڈینائی کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جی آؤ میں بھی تمہیں کر کے دکھاتا ہوں تقریر؟ بات یہ ہے سلمان حسن صاحب، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ سر 1986 سے چل رہا ہوں، جہاں پرچی پڑھنی ضروری ہوتی ہے وہاں پرچی پڑھتے ہیں، یہ تو امریکن پریزیڈنٹ تک پڑھتے ہیں۔ میں نے امریکن پریزیڈنٹ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے جب پریس سے بات کر رہا تھا پریزیڈنٹ، تو پرچی سے انہوں نے پڑھی۔ کوئی بہت اہم چیز ہو تو پرچی سے پڑھی جاتی ہے، لکھی تقریریں بھی پڑھی جاتی ہیں، پھر بدی بھی ہوتی ہیں، تو نواز شریف صاحب یہ سارے کام ہی کرتے ہیں۔ سر مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا ان دا لائن آف فائر میں کہ آئی نیور سو ہم ریڈنگ اور رائٹنگ اینی تھنگ، یہ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔
तो वो यानी क्या वो उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे या उनकी स्टडी में जाके बैठ जाते थे कि वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ये क्या बात है भाई? आप जाते थे मीटिंग के लिए, आपकी और उनकी मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में वो पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी अजीब चहलों वाली बात की है परवेज मुशर्रफ ने। अब अल्लाह बख्शे चला गया दुनिया से, छोड़े, ये कोई बात है करने की? चलें सर, किताब का एक हवाला था वो मैंने दिया, लिखा है। अच्छा, ये बस मुख्तसरन बता दीजिए सिद्दीकी फारूक साहब के नवाज शरीफ साहब जाहिर सी बात है अब वापस आ रहे हैं, क्या हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ग्रैंड डायलॉग जो है वो होने जा रहे हैं या हो सकते हैं, इस बात के कोई इम्कानात हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बस इलेक्शन का इंतज़ार होगा, तारीख का इंतज़ार होगा। नवाज शरीफ साहब जैसे आएंगे इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद सोचा जाएगा। देखिए, पहले तो इलेक्शन, और रुबीना कायम खानी साहबा ने फरमाया कि इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए एक शख्स के लिए, तो मैं आप उनको याद दिलाऊं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनका सूबा मौजूद था, वो चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि ये जो नई मर्दमशुमारी है इसके तहत इंतखाबात करें, क्योंकि 2.5 करोड़ वोटर जो है वो नया सामने आया, उसके तहत हल्का बंदियां होनी थी, उसके तहत सारा कुछ होना था। भाई जिस मंजूरी में आप बैठे हो उसी पर आप तनकीद करते हो, तो फिर अपने गिरेबान में जाके पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी। तो इसलिए ठीक है, दूसरी बात जरा ये रुबीना है, साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज काइंडली। नहीं मेरा एक जुमला और सुन ले, जी फिर वो बिल्कुल, मैं ये रिस्पॉन्ड जरूर कहूँगी करें। कि सीसीआई में अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी, तो आपका जो इलेक्शन कमीशन का काम था, दिन रात अपनी मशीनरी, हम और कहीं भी तो इतने पैसे खर्च करते हैं, वो एक जो आइनी जो मुद्दत है उसके अंदर हो सकते थे इलेक्शन, उसमें डिले नहीं हो सकता था अगर दिन रात अगर मशीनरी अपनी लगाई जाती। अच्छा चलें ठीक है, हमने कहा कि वो भी 90 दिन से ना करें, लेकिन दिसंबर तक हो जाते। अभी नहीं, कह इसमें रहे हैं जुमला कि सुन ले जनवरी फिर। में भी नहीं होंगे, नहीं, अब नहीं। फेब में भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, कोई डेट का अनाउंसमेंट तो हो जाए। मतलब सलमान अभी हसन तक तो साहब कोई इसमें भी डेट सुन ही ले मेरी नहीं बात। अनाउंस कर पा रही है इलेक्शन कमीशन एक मिनिमम, ठीक है रुबीना जो साहब, है एक वो जुमला ले लें आप- सिद्दीक साहब का, फिर मैं आप एक जुमला ले लें, वो जुमला उनका रुका हुआ है जी। जुमला। जी सर, जी। एक सिद्दीक कम साहब। से कम मुद्दत है नई हल्का बंदियां करने की, फिर उन पर एतराजात सुनने की, फिर उसके बाद हतमी फैसला करने की, ये एक मुद्दत है कानून के अंदर। और इलेक्शन कमीशन मैं नहीं हूँ, ना मुस्लिम लीग नून है। दूसरी बात यह है, मैं उसको भी जवाब दे दूं कि इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये जब इलेक्शन हो जाएंगे, जिस पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, कोई इलेक्शन एडजस्टमेंट होनी है सीटों की पार्टियों के दरमियान, कुछ और होना है, किसी के साथ एडजस्टमेंट होनी है, कुछ अलायंस बनने हैं या नहीं बनने, उसके बाद जब इंतखाबी नताइज आ जाएंगे, अपनी अपनी सीटें अपनी अपनी स्ट्रेंथ सामने आ जाएगी, उसके बाद ठीक, हुकूमत बन के तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को, पार्टियों को बिठा के एक कौमी एजेंडा तय करके उस पे प्रोग्राम बन के फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। ठीक है रुबीना साहब, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर हम कोई चार्टर वगैरह है, जो भी करना है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, डेमोक्रेसी करना है, तब करेंगे उसके बाद। बिल्कुल होना भी चाहिए। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो चीज़ भी, जिस तरह के भी हालात हों, उसमें यही कहते हैं कि तमाम पार्टीज़ जिनके पास जो है वो लोगों का मैंडेट है, लोगों के वोट का मैंडेट है, वोट को इज़्ज़त देने की जो बात करते हैं, मैं समझती हूँ वोट को इज़्ज़त प्रॉपर उसमें देना चाहिए। ये ना हो कि फिर से जो है इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव करने से, जिस तरह से 2018 के इलेक्शन हुए थे, एक लाडले को जो है पूरे मुल्क पे जो है मुसल्लत कर दिया गया था। हम यही बार बार कह रहे हैं कि अब इस दफ़ा जो है वो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में के अवाम जो है इस चीज़ के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि बार बार जो है वो सिलेक्शन हो। जो जिसके का मैंडेट है उसको उसी मुताबिक जो है वो शेयर मिलना चाहिए, ख्वाह वो फेडरल में हो, ख्वाह वो सूबों में हो। तो मैं यही कहूँगी कि हम बार बार यही बात करते हैं कि आए मुल्की मसाइल का हम किसी और बैक डोर को खटकाने की बजाय जो है हम खुद आपस में सियासी पार्टीज़ जो हैं वो मसाइल का हल निकालें, बजाय इसके कि हम किसी तीसरी कुव्वत की तरफ देखें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इसी चीज़ के लिए कुर्बानियाँ भी देती है, यही चीज़ को बस ठीक है ना
रुबीना साहबा फिर पाकिस्तान आप में सब लोग इस पर परवान चढ़ाने के कायम लिए जो है रहिएगा हम ना कुर्बानियां रुबीना देते हैं कायम और खानी बार-बार साहबा, बात करते अगर हैं। आप लोग कायम जी। रहेंगे ना, देखें बहुत से लोग, बहुत से सियासतदान जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं, मैं उनसे ज़ाती तौर पे सवाल मैंने यही किया कि जी आप भी वही बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त जेल में बैठे एक साहब बात कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ वही है, आपका भी मौक़िफ़ वही है, सबका मौक़िफ़ अगर एक ही है तो एक पेज पर क्यों नहीं आते? तो वो ये कहते हैं कि जी बैठते हैं, बातें करते हैं, चार्टर करते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो पिछले दरवाजे से फिर जाके किसी और से हाथ मिला लेते हैं, तो फिर हम क्या करें? एनीवे, मैं ज़रा आरिफ चौधरी साहब की तरफ फाइनल कमेंट उनकी तरफ ले जाना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब, सर वो जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो आपको अब लग रहा है या अभी भी कुछ डाउट्स हैं? क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब तो आ रहे हैं, सबको लोगों ने ट्वीट किए हुए थे जी ज़िंदगी भर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, वो तो वापस आ ही नहीं सकते, वो तो जो है वो उनको तो खींच के लाया जाएगा, ये होगा, वो आ रहे हैं जी, बेल भी होगी, सब कुछ हो गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो वो गैर यकीनी तो खत्म हो गई ना सर। सलमान साहब, इस तरह गैर यकीनी सूरत हाल खत्म नहीं होती। आपने एक बड़ी बुनियादी बात की थी, रुबीना कायम खानी साहबा से सवाल किया था कि क्या आपने मुक़्तदर कुव्वतों को ये बावर कराया है, जाके बताया है कि जनाब अब तो पाकिस्तान को एक नई क़यादत की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली फैसला तो उन्होंने करना है। अगर वो पुरानी क़यादत को लाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सांप और सीढ़ी वाला खेल होगा, यानी 3 दफ़ा उसी तरह नवाज शरीफ आए और उसी तरह चले गए। अब चौथी दफ़ा फिर अगर वही अंदाज है, वही लाने का और फिर ले जाने का, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। और इसके अलावा एक बात है, इनको यकीनन बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन एक शख्स जिसे वो अब लोगों का लाडला बन चुका है और वो उसका जिसका नाम नहीं लेने देते, हम भी उसी खौफ की वजह से नाम नहीं ले रहे, पीटीआई का चेयरमैन जो है उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत आगे है, और चाहे लोगों को मार मार के बिल्कुल। अच्छा सर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो लाने वाले हैं वो या तो लाते वक्त गलत होते हैं या फिर घर भेजते वक्त गलत होते हैं, या जिस तरह अदालतें जब सजाएं दे रही होती हैं एक मुबैना तौर पे मज़ाक़ खेज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि या उस वक्त गलत होती हैं या फिर जब वो इस तरह के केसेस में जमानतें दे रही होती हैं तो उस वक्त गलत होती हैं। तो कुछ किसी एक टाइम पे तो कोई गलत होता है ना। गलत या सही नहीं होता। बात यह है कि फैसले जो होते हैं अगर तो खुद अदालतें करें मेरिट के मुताबिक, चाहे वो माजी हो या आज हो, तो किसी को एतराज नहीं होता। हर एक को पता चल जाता है कि ये फैसला क्या है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं होते जजेस। हमारे यहाँ अब ये है कि बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, यानी एक पार्टी ये कहती है कि अब फलां साहब आएंगे। चले सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फैसले प्रिडिक्टेबल होते हैं, इससे अच्छे हमारी टीम है सर, कम से कम प्रिडिक्टेबल तो नहीं है ना, पता ही नहीं होता रिजल्ट क्या आने वाला है कल के मैच का। एनीवे, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।